किसाला काय काम छो सर बादल सर माखे लेंबू सुखा ई सब बादल तुम एकरे लेंबू रस पकाई देला आशीर्वाद ना ठीक है जल्दी तुम्हें काई तक आखिर लेंबू चुपा पकेलो जानि छो सेटा हम आखि प्रति क्षतिकारक बोली हौ समझते आसो आ के का आखिर पके बनी बुझलो देखो पिला माने एटा कोन कमला चोपा हो देखो कमला चोपा रे कोन होची देखो हे देखो देखो तो आज्ञा सर काहे केमते होची कहि पारिबो ना सर এই কমলা চোপার যে রস থাকে সেটি গোটিয়ে হাইড্রোকার্বন থাকে লিমেনন বুঝলো সেই লিমেনন হাইলি ফ্লেমেবল অটে তেণু সেটা যেতবেলে নিয়ার বাজুছু জলি যাউছু সেই রসটি যেতবেলে নিয়া সহিত প্রতিক্রিয়া করছু সে জলি যাউছু তুমি ইয়া তা আখি পাউ এই কমলা চোপার রস ছাটিব নাহি বুঝলো आज्ञा सर